Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, this is me Wajidullah and you are watching English Vocab Builder channel. So dear students, I hope that you all are fine and doing well. मुझे उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट्स ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे. Students, today I came with a new topic, that is past continuous tense with examples. So students, today I will discuss in this lecture past continuous tense with examples and its uses, that how to use, where to use and when to use past continuous tense. So let's see and let's discuss on another slide this past continuous tense. So let's see. Dear students, let's see the structure of past continuous tense. ठीक है, past continuous tense की स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है. लेकिन आप स्टूडेंट्स ने एक बात गौर से सुनना है और जहन में रखना है कि आप स्टूडेंट्स ने वीडियो को, लेक्चर को एंड तक देखना है. सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस को देखते हैं. देयर आर थ्री काइंड ऑफ सेंटेंसेस. ठीक है, हमारे पास तीन किस्म के सेंटेंसेस है. द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव सेंटेंस, the second one is negative sentence, and the third one is interrogative sentence. So student, interrogative sentence वो sentence है जिसके अंदर सवाल पूछा जाता है. ठीक है, so let's see one by one. पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आता है, यानी सॉरी, पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट यूज होता है, फिर प्लस हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यानी वर्ब, वाज एंड वर्ब यूज होते हैं. सही है. फिर इस सादा सेंटेंस में हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा होता है, एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है. स्टूडेंट्स, क्वाइट सिंपल. लेट्स सी अगेन दिस स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल सेंटेंस. इस सादा जुमले के सेंटेंस को, इस पॉजिटिव सेंटेंस को दोबारा से देखते हैं. यानी इस पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, फिर वाज वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी गो, कम, एंड इसी तरह के जितने भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स है वो यूज होंगे इसी पॉजिटिव सेंटेंस में, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ साथ आईएनजी का इजाफा जरूर होगा. ठीक है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट. तो इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस को समझते हैं. नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, एंड वाज वर्ब के साथ साथ नॉट का इजाफा जरूर होना है यहाँ पे. ठीक है, तो इसका ख्याल आप लोगों ने, आप स्टूडेंट्स ने रखना है कि सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड वाज एंड वर्ब एंड प्लस नॉट का इजाफा. ठीक है, और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और प्लस आईएनजी यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा आप लोगों ने करना है, आप स्टूडेंट्स ने करना है. ठीक है, और लास्ट में जो है ना ऑब्जेक्ट खामखा यूज होगा. सही है, ये तीन चीजें जो है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटेंस के, इंग्लिश सेंटेंस की स्ट्रक्चर के अंदर. ठीक है, सो लेट्स सी इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक चीज डिफरेंट है, एक चीज मल्टीफेरियस है यहाँ पे एक. सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसी तरह है कि हम जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पे वाज और वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब पहले यूज होंगे, और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट यूज होगा, और सब्जेक्ट के पास बाद फिर सेम स्ट्रक्चर है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड प्लस आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि देयर आर टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. ठीक है, वो दो चीजें क्या है असल में? वाज और वर्ब, ये जो हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, ये कहाँ पे
اور کیسے یوز ہوں گے. صحیح ہے, اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں. سو جب بھی ہمارے پاس اینی سنگولر نیم ہو, ٹھیک ہے, یا ہی شی ایٹ ہو, سو وہاں پہ ان چیزوں کے ساتھ, ان سنگولر نیموں کے ساتھ کیا لگے گا؟ واز کا اضافہ ہوگا, واز لگے گا. دوبارہ سے میں بول رہا ہوں, جب بھی ہمارے پاس اینی سنگولر نیم ہو یا ہی شی ایٹ ہو, تو وہاں پہ واز کا اضافہ ہوگا یعنی واز لگے گا. اور جہاں پہ یو دے وی یا اینی پلورل جو ہے نا نیم ہو ہمارے پاس, تو وہاں پہ اسٹوڈنٹس آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی ہمارے پاس یو دے وی یعنی پلورل اینی پلورل نیم ہو, تو وہاں پہ ہم ور کا اضافہ کریں گے. سو دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو لرن اینڈ کیپ ان مائنڈ. ٹھیک ہے. سو اسٹوڈنٹس, لیٹس سی آن اندر سلائڈ. So students, let's see the identification of past continuous tense. سب سے پہلے ہم نے سمجھنا ہے کہ what is the identification of past continuous tense. سب سے پہلے ہم past continuous tense کی پہچان کو سمجھتے ہیں. So students, ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس past continuous tense میں اردو جملے کے آخر میں رہا تھا, ٹھیک ہے, رہی تھی, رہے تھے, اسی قسم کے الفاظ یوز ہوں گے. اسٹوڈنٹس کوائٹ سمپل, دوبارہ سے میں بول رہا ہوں, جب بھی ہمارے پاس اردو جملے کے آخر میں رہا تھا, رہی تھی, رہے تھے, اسی قسم کے الفاظ آئیں گے, ٹھیک ہے, استعمال ہوں گے, تو وہاں پہ ہم سمجھیں گے کہ اٹ از دا پاسٹ کنٹینیوس ٹینس. وہاں پہ ہم سمجھیں گے کہ یہ ہمارے پاس پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ہے. سو لیٹس سی دا ایگزامپل آف پاسٹ کنٹینیوس ٹینس. پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کی ایگزامپل کو دیکھتے ہیں, اسی کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, سو لیکچر کو غور سے سننا ہے آپ نے. سو دا فرسٹ سینٹینس از دے ور سلیپنگ. فرسٹ سینٹینس ہے ہمارے پاس دے ور سلیپنگ, یعنی اس کا مطلب اردو میں یہ ہوا کہ وہ سو رہے تھے. ٹھیک ہے, وہ سو رہے تھے. سو کوائٹ سمپل, یہاں پہ دے یوز ہوا ہے. دے جس طرح میں نے پہلی سلائیڈ میں آپ کو بتایا, as I have told you in the previous slide, کہ جب بھی ہمارے پاس دے ہو یعنی دے, یو, اور اسی کے علاوہ ایک چیز اور تھا, تو یعنی اینی پلورل سبجیکٹ یا نیم ہو, تو وہاں پہ ہم ور لگائیں گے اس سبجیکٹ کے ساتھ. اور یہ ورک کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس ہیلپنگ ورک ہے, اور لاسٹ میں جو ہے نا آبجیکٹ یوز ہوگا. صحیح. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس طرح ہم دوسرے سینٹینس کو سمجھتے ہیں. دوسرا سینٹینس ہمارے پاس ہے وی ور ناٹ سلیپنگ, یعنی پہلے سینٹینس میں دے ور سلیپنگ, وہ سو رہے تھے, ٹھیک ہے. دوسرے سینٹینس میں وی ور ناٹ سلیپنگ. دوسرے سینٹینس میں بھی پہلے سبجیکٹ یوز ہوا ہے, یعنی وی پلورل ہے, پلس پلورل کے ساتھ ہیلپنگ ورب لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں جو ڈفرینٹ چیز ہے, جو اس میں ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے, وہ ہے ناٹ. ڈفرینٹ چیز اس سینٹینس میں کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ ہے ناٹ. یعنی جب بھی ہمارے پاس سینٹینس میں ناٹ ہوگا, تو وہاں پہ ہم سمجھیں گے کہ یہاں پہ سبجیکٹ نے کسی چیز سے نفی کیا ہے, کسی چیز سے ڈینائی کیا ہے, کسی چیز سے انکار کیا ہے. سو آخر میں سبجیکٹ ہے, ہم سو نہیں رہے تھے, یعنی وی ور ناٹ سلیپنگ. فرسٹ کوائٹ سمپل, دا فرسٹ ون از سبجیکٹ پلورل, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہیلپنگ ورب ور, اس کے بعد ناٹ, اور پھر آخر میں آبجیکٹ. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم سمجھتے ہیں تھرڈ نمبر سینٹینس کو. تھرڈ نمبر سینٹینس بہت ایک امپورٹنٹ کمپلسری سینٹینس ہے, اس کو ذہن میں رکھ لیں. یہ جو سینٹینس ہے ہمارے پاس, یہ ہے انٹراگیٹو سینٹینس, یعنی سوالیہ جملہ. ٹھیک ہے. سوالیہ جملہ میں یہ ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے کہ واز ور, یعنی جو ہیلپنگ ورب ہے وہ پہلے استعمال ہوتے ہیں, پھر بعد میں سبجیکٹ یوز ہوتا ہے, اور پھر لاسٹ میں آبجیکٹ.
ठीक है, quite simple students, where we have used in the beginning of the sentence was word yani helping verb, ठीक है, and then we have to use subject, ठीक है, and the last we have to use ऑब्जेक्ट यानी मफऊल। इस तरह इसका मतलब ये हुआ, क्या मैं सो रहा था, यानी वाज आई स्लीपिंग, वाज आई स्लीपिंग, क्या मैं सो रहा था, यानी वाज आई वर्किंग, क्या मैं काम कर रहा था, ठीक है, वाज आई ईटिंग, क्या मैं खा रहा था, ठीक है, वी वर, इस तरह वी वर नॉट स्लीपिंग, वी वर नॉट वर्किंग, वी वर नॉट गोइंग, वी वर नॉट ईटिंग, ठीक है, इसी तरह दे वर स्लीपिंग, आई वाज स्लीपिंग, दे वर ईटिंग द फूड, दे वर डूइंग एंड दे वर कंप्लीटिंग देयर वर्क्स। इसी तरह जब भी हमारे पास सेंटेंसेस आएंगे तो हम समझेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सो गाइस, ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है। I have completed this lecture right here. So let's see and let's meet in another lecture inshallah ta'ala. So bye bye. तो स्टूडेंट्स, हर लेक्चर में मैं इस चीज़ का ज़्यादातर जिक्र करता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने सब्सक्राइबर को ज़्यादा करने के लिए ये बता रहा हूँ, ये मैं सिर्फ इसलिए ये बता रहा हूँ, ठीक है, मेरा फ़ायदा भी होगा, लेकिन आप लोगों का फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप लोग मतलब ये है कि यूट्यूब में एंटर होंगे और आप तो आपको वहाँ से बहुत कुछ मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा अगर आपने किसी का चैनल सब्सक्राइब किया हो। मतलब इसी तरह की लेक्चर्स मतलब स्टडीज़ के हवाले से अगर आप लोगों ने मतलब यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किए हो तो वहाँ पे फिर आप जब भी इंटर होंगे तो आपको इसी किस्म के फ़ायदे की चीज़ें मिलेंगी, तो आप वहाँ से फिर बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, बहुत कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon to get all of my coming videos notification. So thanks for watching my lecture. Thanks again.